আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি আগ্রার উদ্দেশ্যে। এখন বাজে 9:45। যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে তাজ এক্সপ্রেসওয়ে, সেটা দিয়ে যাচ্ছি। তো মোটামুটিভাবে 4.5-5 ঘন্টা মতো সময় লাগবে গাড়িতে। আর এই গাড়িটা আমাদের 3 দিনের প্রোগ্রাম, আজকে কালকে পরশু। আর আমরা 3 জন আছি, সঙ্গে আমার ননদ আছে আর এই যে সৈকতটা পেছনে। তো এই হচ্ছে আমাদের টিম 5 জনের। আমরা যে ধাবাটায় খেতে গেছি সেটা ছিল বিশাল বিস্তৃত, আর তার মধ্যে খাবার দাবারের ব্যবস্থা ছাড়াও প্রচুর স্টল ছিল, জামা কাপড়, সাজগোজের জিনিস, ঠাকুরের জিনিসপত্র, বিভিন্ন শোপিস। তো আমি একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, যদিও এখান থেকে আমরা কেনাকাটা কিছুই করিনি, কিন্তু ভালো লাগলো বলে একটু শেয়ার করলাম। তো যাই হোক, এখন আমরা এখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়েছি। এই যে দেখো, প্রায় 11:30-12টার সময় সূর্যি মামা উঠি করছিল। আর হ্যাঁ, তোমাদেরকে তো বলাই হয়নি, আমরা গেছিলাম ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগ্রা বেড়াতে। তবে উত্তরপ্রদেশে কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ, এমনকি মার্চেও যথেষ্ট ঠান্ডা থাকে, বেশ কনকনে ঠান্ডা বলতে পারো। তো যাই হোক, আমরা কিন্তু চলে গেছি আগ্রাতে। আর এই হোটেলটাতে আমরা উঠেছি, এটা হচ্ছে আগ্রাতে তাজমহল থেকে মাত্র 1 কিলোমিটারের মধ্যে। এর নাম হচ্ছে মায়া হোটেল। হোটেলের রুম ট্যুর আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। দেখো, আমরা এখানে 2টো রুম নিয়েছিলাম, আর পার হোটেল রুমের ভাড়া পড়েছিল 3500 টাকা করে পার নাইটের জন্য। তো রুমগুলো কিন্তু বেশ ভালো ছিল, যথেষ্ট পরিপাটি। বাথরুমটা তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো কতটা সুন্দর। আর এখানে চায়ের সরঞ্জাম রয়েছে, চা কফি। আর এখানে না খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা, এই কারণে যেহেতু এখানে প্রচুর সংখ্যায় বিদেশিরা আসেন বেড়াতে। আর সবথেকে মজার কথা হলো, ওই হোটেলটাতে আমরা 2 দিন ছিলাম, শুধুমাত্র ভারতীয় হিসাবে আমরাই ছিলাম, আর বিদেশি ছাড়া কাউকেই কিন্তু দেখতে পাইনি। তবে জানি না ওনাদের জন্য আলাদা কোনো হোটেলের ভাড়া কিনা। তবে আমাদের থেকে যেটা বললাম যে পার রুম পার ডে 3500 টাকা করে পড়েছে। হোটেলে একটুও সময় নষ্ট না করে খুব তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি আগ্রা থেকে 45 কিলোমিটার দূরের ফতেপুর সিকরিতে। আর এখানে এসে 2 জন গাইডকেও কিন্তু আমরা সঙ্গে নিয়েছি। তো এখন তাদের মুখ থেকেই তোমাদেরকে শোনাবো ফতেপুর সিকরির ইতিহাস। फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर को ख्वाब का बादशाह अकबर आए थे यहाँ। अच्छा, वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, वो भी आपको बताएंगे अभी अंदर चल के। फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा महल महारानी जोधाबाई के लिए बादशाह अकबर ने बनाया पर्सनल, बिल्कुल। अच्छा। सामने उनके लिए मंदिर दिया, कृष्ण जी की मूर्ति, बीच में तुलसी का पौधा। अच्छा। अब नहीं, अब नहीं, क्यों? वो ब्रिटिश लोग ले गए। अच्छा, इस साइड पर महारानी जोधाबाई सर्दियों में, गर्मियों में सोती थी, दादा देखो हाँ। स्लीपर रूम, सर्दियों के लिए वो सामने वाला, अच्छा अच्छा, ये गर्मी का, वो सर्दी का। वो सर्दी का रूम। इधर विंडो है, देखो पीछे। अच्छा, हाँ, इसका पीछे विंडो है? इधर नहीं है, इधर नहीं इधर नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं दादा, ये अभी के हैं तो आपकी আপনি বলবেন যে আকবর এই বইগুলো পড়তো। बादशाह अकबर की हाइट जो थी 5 फुट 7 इंच। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग बादशाह अकबर के बराबर बनाया बिल्कुल। तो वो झुकता नहीं था बादशाह, वो सीधा चलता था, और कोई आएगा वो झुकना पड़ेगा, तो दूसरा जो आएगा वो झुकेगा, वो बादशाह के लिए सलाम होता था। এই যে দেখো উঁচু মতো যে জায়গাটা রয়েছে, এটা কিন্তু আকবর বাদশার বিছানা। बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल, नीचे दस्तरखान, खाना खाते थे बादशाह बैठकर, यहाँ डिश लगाई जाती थी। ये बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल पूरा। আচ্ছা, यस। हाँ दादा।
ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का प्याला, यहाँ सोडी वाटर का बनारस से गंगा जल मंगाते थे, रानी की वासाई इसके अंदर भरा है। इधर यस, ओ ठंडा रहता था पानी, ठंडा चिल। चिल्ड पानी। ये क्या तालाब है? ये 4 चमन पंचमहल 5 स्टोरी पैलेस 176 पिलर सपोर्ट। अच्छा मुस्लिम रानी टॉप पर ईद का चांद, अच्छा अच्छा हिंदू रानी सूरज को जल, बादशाह का टॉप पर व्यू। ओके ओके तो इसलिए इसको बोलते हैं पंचमहल। पंचमहल। ये है एक गेम 64-25। আমরা যখন দেওয়ানি আম এবং দেওয়ানি খাস দেখছিলাম তখন একটা স্কুলের ছোট বাচ্চাদের টিম আমাকে ভিডিও করতে দেখে বিরাট উৎসাহিত হলো, জানতে চাইলো আমার চ্যানেলের নাম কি এবং ওদের খুব ইচ্ছে হলো যে আমি যেন আমার চ্যানেলের ভিডিওতে ওদেরকে দেখাই। তো চলো ওদেরকে দেখাই তোমাদেরকে। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th। अच्छा 8th। हाँ हाँ, तुमको फोटो खींचना इतना पसंद है। स्कूल का नाम बताओ अपना। श्री टीकाराम पालीवाल राज्य उच्च माध्यमिक। अच्छा वाह, ओके चलो बाय 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 बच्चों। नाम था टोटल माल उनका पैलेस, नापातोली करते थे वो। जाने दादा, हाँ हाँ बेफिक्र रहो दादा, क्या हुआ ये गेट क्या है भैया? उसके थोड़ा बोलो ना। दादा, ये बादशाही दरवाज़ा है जिस गेट से अकबर बादशाह का फैमिली एंट्रेन करता था, अदरवाइज किसी। যেখানে যে পাচ্ছে বিক্রি করছে। Excuse me, chess model or chess? तो अकबर बादशाह यहाँ पर जब आए थे तो ये पहले गांव था फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती बाबा यहाँ जो भी डालकर रखते थे दादा गांव के अंदर। अकबर बादशाह को सपना हुआ था कि अकबर आप अजमेर जाइए राजस्थान। अकबर अजमेर गए, वहाँ जादू चढ़ाया, वहाँ पर माने। तो अकबर को सपना हुआ वहाँ से कि अकबर औलाद मिलेगा फतेहपुर सीकरी से, सलीम चिश्ती बाबा के दरबार से, वरना ऑल इंडिया कहीं से नहीं। जब अकबर बाबा के पास आई तो बाबा ने बोला कि अकबर आपके नसीब में औलाद नहीं है, आपकी औलाद तब होगा आपके लिए कोई जान देगा दादा। जान समझता है दादा, कुर्बानी। बाबा के पास अकबर बादशाह 6 बार आया था, 6 बार बाबा ने अकबर बादशाह को भगा दिया था। 7वीं बार अकबर बादशाह अजमेर से नंगे पाँव पैदल चलकर आया, बाबा के पैरों में गिर गया। तो बाबा का एक बच्चा था जिनका नाम बाले मियाँ था, छेटा था। उन्होंने सोचा कि अकबर बादशाह आता है, चली जाता है, क्या बात है, ऊपर वाले मुझे जुबान देने से तो बात ही कर सकता हूँ। ऊपर वाले ने दादा बाबा के बच्चे का दुआ कबूल करा। उस बच्चे ने बोला 6 महीने की उम्र में, बाबा जान अकबर के नसीब में औलाद नहीं है, मेरा जान ले लो, अकबर की औलाद के लिए दुआएं कर दो। बाबा की बेटी तय की दुनिया से बलिदान देकर दादा चले गए। तो बाबा ने बोल दिया गुरु में अकबर बेटा हो जाएगा महारानी जोधाबाई से, उसका नाम रखना मेरे ऊपर फर्स्ट। सलीम प्यार में कहते थे सिद्धू बाबा। जहांगीर तब रखा था जब गद्दी को संभाला। पूरी बिल्डिंग को बनने में 12 साल लगा था। 1570 में काम स्टार्ट हुआ, 1582 में। अभी हम लोग जो चलेंगे पीर बाबा के दरबार में, पहले अपना हाथ धोएंगे उसके बाद। টন্না টন্না লাগবে না। এক মিনিট মাম্মা, একটু সরবে, এখান থেকে একটু সরো, আমার সামনে থেকে।
আজকে আমাদের সবশেষের দ্রষ্টব্য ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ বুলন দরওয়াজা। আর আমাদের গাইড কিন্তু এখানে আর আমাদের সঙ্গে যায়নি। আসলে বুলন দরওয়াজাতে এত মৌচাক ছিল না, তো ওরা আমাদেরকে বলছিল যে আপনারা ওড়নাতে মুখ ঢেকে যাবেন। কিন্তু দেখো আমরা একবারের জন্য বেড়াতে গেছি, এত ভয় পেলে কি চলে? তো চলো তোমাদেরকে ঘুরে দেখাই বুলন দরওয়াজা। सही है लगो। আমি কিন্তু এর আগেও আরও 5-6 বার ফতেপুর সিকরি, আগ্রা এইসব জায়গাগুলোতে বেড়াতে এসেছি, কিন্তু যতবার আসি আমার না এত ভালো লাগে, মনে হয় কোনো জায়গা থেকে যেন ইতিহাসকে ছুঁতে পারি। যে এত সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য তৈরি করা হয়েছিল, কি ভালো লাগে না দেখতে বলো। এই যে দেখো সেই মৌচাকগুলো যেগুলোর কথা তোমাদেরকে বলছিলাম, খুব কামড়াচ্ছিল কিন্তু ওখানে সবাইকে, সবাই একটু ভয় পেয়েছিল। তো যাই হোক, আরেকটা মজার কথা বলি তোমাদেরকে। আগ্রা, ফতেপুর সিকরি এইগুলো আমি প্রথম বেড়াতে এসেছিলাম মাত্র 2 বছর বয়সে বাবা মার সঙ্গে। আর তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো নিয়মিত জানো যে আমি ত্রিপুরার বাসিন্দা, জন্মসূত্রে পড়াশুনো সবই আমার ত্রিপুরাতে হয়েছে। তো ত্রিপুরা থেকে সেই ছোট্ট পুচকে বাচ্চা আমাকে এবং আমার দিদিকে আমার বাবা মা কিন্তু এখানে প্রথম নিয়ে এসেছিল। তবে বড় হওয়ার পরেও আরও অনেকবারই বাবা মার সঙ্গে এসেছি। যাই হোক, মোটামুটিভাবে আমাদের আজকে সব ঘোরা হয়ে গেল। আর এখন ফেরার পথে এই ধাবাটায় আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছিলাম। যদি আজকের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, ভিডিওটাকে শেয়ার করো আর কমেন্ট করো কীরকম লাগলো। চলো আজকের মতো টাটা, বাই বাই।